प्रताप साहानी এই অঞ্চলের রাজা বলে কইলে অতিথি হবনি। এই অঞ্চলের জনসাধারণ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଆଜି ଯାଏ ବୁଝୁଛି। ନ୍ୟାୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଏମାନେ କୋର୍ଟକୁ ନ ଯାଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ଆରେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବିଚାରପତି ଭାଇ ମାନନ୍ତି, ହେଲେ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଦିଟା ମୋ କଥାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଆରେ ଆସନ୍ତୁ ସେମାନେ, ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ମୋ ଅସଲ ରୂପଟା ଦେଖିବେ। ଓହୋ ଆସନ୍ତୁ। प्रभात कौन है जी? या को टाणी टाणी मो पाक नहीं आसछु कौन कर से? बापा ए इतनी कॉलेज जीव बहाना रे कॉलेज न जाए आम तोटा नई दरना बोलुछि। मु जदी ठीक समय जाई न तांती ये आम मुंह रे कोला बोली दी तांती। कोड जाई जाई दिल्ली नई जरना बोलिया को बोले लाग बोली संगमन कइले तेणु मु जाईतिली। अनु अरे कहा को किछि न कोई न जोड़ई से रास्ता रे जीवक तते के कहिला सांग मानक सहित मिसी तांको कतारे पड़ी उत्पात होछु। ए देख आज तते दउछि मारी मारी तो गालो फटी देबी। ए देख सेपटे नहीं सब शुणुले जो मैंने झीटा बेरा ता मन खुशी करने को नई पोखरी को बुलवा को गला कोटा महाभारत शुद्ध है। अरे माँ कह से पुरुष किए ता जीवन केतोटी आड़ अच्छी मु देखी नेबी। मो ना प्रशांति मो महाना सुमंती मो ना शुणिले हेले करे जेतिकी विरोधी दलर नेता मंत्री माने जाती जाड़ा बांती। अरे माँ मो ना हूँ प्रशांति। अरे वाह से पुरुष किए? ओहो तब चुप कर किछि न बुझी न सुझी तू तड़े राउ राउ होचु। कह अनु सी हराम दादा के? अरे कह सी किए नहीं बापा सिंधु समुद्राय रक्षिणी माईपुर पुओ सागर समुद्राय। सागर समुद्राय तार इति साहस मो झीओ ऊपर हाथ लगे माने यार परिणाम निश्चय भोगब। अरे चलो समस्ते आ कथा मु बुझी। अरे चलो ठीक अच्छे। अरे बाबू तो बाबा तो बुझे मु बुझी तो पाई गोटे कटक रंगीला टका देखी देवी मो सहित भीतर चल चलो मां। अरे चल पोजतीटा न खाई न पे स्कूल को जाइछंती हसी ता बापा को कहबे से बुढ़ाटा मते रखे तके दबनी नालो मा रुसैटा सारी दे से माने आसी जिबे। तमे तमे पुणी रोषे कर कहीं अच्छा? अरे कही कि माने तुम कौन जानी ना किछि जानी पारुनी। अरे तुम्हें इस जमींदार को बाहे सुख संसार कर रहू छ तो भाई राती दिन केमित कोनसी से कथा मां गंगे ही जानते। तमे तो संपत्ति लबर एटिकी पठे देछ निज बाबी स्त्री को पर आतर टेक देबा पूर्वरु तरुटे अभी चिंता गलनी जा करू ठीक कोटा बोल करू छे सब तम इशारा करू छे। ए तो एठी से अपन तते कहि थिला मझे मन बस संपर्क रखे को ना बस संपर्क रखे छु ना बस फोन कर डाके छु मुझे सब स्त्री आई गली तम सहित लोक माने देखिले मते कोन भाबिबे।
ଭାବରେ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବତୀ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତତେ ମୋ ବିଲେ ପୁଣି ମତେ କରୁଛି ମ୍ୟାଉ ଏଇ ସତକ ମୋ ଶରୀର ସମ୍ପର୍କ ରଖିବୁ ନାଇଁ ଭାଇ একদম চুপ একদম চুপ ମୁଁ ଜମିଦାର ସ୍ତ୍ରୀ ତମ ସହିତ ପାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବୁ ଲୋକ ଯାଇ ପାରିବିନି ତମେ ଉଗୁଛ ଏ ଘରର ଚାକର ହିସାବରେ ରୁହ अबे टेंको सौरो झरी विचित्र वाइसल सिंधु सामंतराय झरी दे उंटो टेकिले हरी देवे रहे तू सब शरीर को संपर्क न रखु ताहने और पाप संपर्क वीडियो गुड़ा को तो सभी दो दिन मानसिक को देखे ही देवी मैं रे वायरल कर देवी वायरल आप अवस्था कौन हवा से কথা ভাবি পারুছ তো ନାଇଁ ତୁ ନାହିଁ ତମେ ସେମିତି କର ନା ମୁଁ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବି ମୁଁ ତୁମକୁ ଟ୍ରାଏଲ କରୁଥିଲି ନା ଭଲ ପାଅ ବୋଲି अरे विषाक्त सबक गोड़े गोड़े मारे सापना फोड़ा चट मारिया पर सब केमी पेड़ी भर भर्ती रखा जाए मात्र भी मु जानी ना ताले डरी कहीं अरे कमन बेबी ଆସ ନା তুমি ওনে মারে খেলে এই চাকর সাথে পাবো তো বলে লাজ লাগুনে ছে বাছে ଜଗା ତୁ ଏଠି ଆସିବା ବାକି ଦରକାର ଥିଲା দরকার ছিল কেতে ডাকিলে শুনিলনি ঘরে মধ্যে সই পারেনি বলি তো ও বাড়ি বাড়ি গাছକୁ বাধ্য হইলি ମୁଁ ଆଇଲେ ମୁଁ କୋଉଠି ଜାଣି ପାରତାନ୍ତି ତମେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ହୀନ ବୋଲି ତମକୁ ମା ନାଇଁ ଲାଜ ଲାଗିଛି ଲାଜ ଫୁ नय सको नय अरे भोट तो है ही सी ताको घंटे ने पर भलाई से मारिबो नय सको नय ओ कथा मानो कथाटा एडी सारी दवा भलो हबो ओले साई पुलिस देखे सब डाही टप्पर करिवे अरे दांडर मुंडे चाली पारिबनी सेथि कोसी ओ कथा मानो कथाटा एडी सारी दवा भलो हबो सिद्धू ତମେ ହଉଛ ମୋ ବାପାକୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକ ଶେଷ ରାତି ନିତ୍ୟ ଖରାପ କରିବାକୁ ସାହସ କେମିତି ଆରାମ ଦାଦା ମୁଁ ତ ଛାଡ଼ିବିନି ଭାଇ ପିଟି ପିଟି ବାପା ଗୋଟେ ଉଚିତ ସାହସ ଦେବି ତାହେଲେ ତୁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ମାନିବି ତୁ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ତୋ ବାପାଙ୍କ ଗନିରେ ମୋ ସୁନା ପୁଅଟା ନାରୀ ରହିଲେ ଆଗୁଣି ତମ पर ନାରୀ ଏ ଘରେ ରହିଲେ ଆମେ ଅପବିତ୍ର ଅପବିତ୍ର ଆରେ ଚଲ ଏ ସବୁକୁ ତା ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି ତାଙ୍କ ତ अरे अपन पो देखो केमित सानो बाबू टोला उठ रखुची ये सब प्रतिमत करे मत माडो वाली ओरो बाको न साई देखो तो हमरो पो को ଜଗା ଛି 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 ତୁ ମରିଗଲୁନି କାହିଁକି
ଦେଖୁଛ ଏ କି ଅନ୍ୟାୟ ତମ ପୁଅ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ବୋଲି ଜାଣି ମୁଁ ତୁମ ହାତ ଧରି ନଥାନ୍ତି ଦେଖିଲ ତ ସେ ମୋତେ ବଳାତ୍କାର କରିଥିଲା ତମେ ଆସିବାରେ ମୋତେ ଜାଣିଲେ। ଜଗା ବାପା ହେ ଜଗା ବାପା এই কথা কোন সত্য ଏସବୁ ମିଛ ଆମ ମିଛ ଯାହାକୁ ମୁଁ ମା ବୋଲିଲା ପରେ ମା ବୋଲି ଡାକୁଛି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପାପ ଆଗରେ ଦେଖିବି ତାଙ୍କେ ନିଜ ପେସେଣ୍ଟ ହତେ ପାପ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ସେ ଦୋଷକୁ ମୋ ଉପରେ ଲତା ବସନ୍ତି ବାପା ছি 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 କେମିତି ମିଛ କହୁଛି ଜଗା ଆମ ଫେ ବାବୁ ଆସି ନଥିଲେ ମୋର ସର୍ବନାଶ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ ନା ସେ ଯଦି ଏ ଘରେ ରହିବ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ଗାଁକୁ ଚାଲିଯିବେ ହଁ ଚାଲିଯିବେ କହି ଦଉଛେ ହଁ ଆରେ ଆପଣ କାହିଁ ଖାଲି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏଇସବୁ ବିଚାର କରି ସାହେବ ଅଛନ୍ତି ଆରେ ଯିଏ ଦୋଷ କରୁଛି ସେ ଘର ଛାଡି ଚଲେ ଯିବ ଜଗାକୁ ମୋ ପୁଅ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ଏମର ପୁଅ ନୁହେଁ ଏମର ଶତ୍ରୁ ଆମ ତ ମା ହୋଇ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି କହିବ ଦୋଷ ତତେ ଦଉଛି ରହ ଏ କୁଳେଇର ତୁ ମୋ ରକ୍ତର ଜନ୍ମ ହୋଇ ମୋ ପତିକୁ ବଳାତ୍କାର କରିବାକୁ ବସିଛୁ ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ମାରି ମାରି ଜୀବନରେ ମାରିଦେବି ଏଇ ଦେଖବେ নিজ মা ভৌণীକୁ স্ত্ରୀ ବୋଲି ଭାବି ପାପ କାମ କରନ୍ତି ଏକି ଶାସକ ଲୋକରେ ଦେଖା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ମୋ ପୁଅ ଏମିତି କାମ କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତା ହାତ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି କୁ ନଈକି ନଳ ଦେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବାପା ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବାପା ମୁଁ ମରିଯିବି ପଛେ ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ କରିପାରିଲି ବାପା କରିପାରିବି ନା ନା ତୁ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଏମାନେ ସତ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ମରିବୁ এই দেখবে মারি মারি জীবনকে মারি দিবি এই দেখ